Selamat petang semua yang tuning in bersama saya malam ni dalam dari Smart Chart Saham Bursa Chit Chat. Okay, dengar ya, clear? Okay, thank you yang join. Second one please. Okay, right. Share dulu, okay, boleh komen, boleh tag kawan-kawan untuk join malam ni. Okay, ajar korang lah, belajar macam mana mau shopping iPhone dalam stock trading. Okay, sekejap lagi kita start ya. Apa khabar kamu semua? Okay, saya Agnes bersiaran live di KK. Siapa orang KK? Angkat tangan. Angkat tangan, angkat tangan. Okay, hari ni topik ni this lady lah. Kita tengok siapa ni this lady ni. Okay, dia dapat iPhone 12 Pro Max in stock trading. Boleh ke? Cik. Korang sudah dapat iPhone ke? Sudah beli iPhone? Oh, beli iPhone. Kalau Adli tu, dia tak suka iPhone. Dia suka Android. Dia cakap flawless lagi. Okay, Adli. Best dapat iPhone. Okay. Hadiah dari ni. Apa ni? Beli early Christmas gift from Bursa. Okay, kejap lagi ya. Kita start. Hari ni I just want to share about adalah secret teknik tu sebenarnya. This is my way of doing trading lah. Okay, I want to share to all of you. So moga give value to all of you. Hai, okay. Tag lah, okay, tag kawan-kawan. Okay. Sekejap lagi kita start. Hai. Tengok dulu siapa yang ada di dalam ni. Okay, boleh share. Kita boleh tengok ada top fan. Okay. Kena konsep macam mana ni. Korang kena share lah. Keep share supaya korang akan dapat top fan punya ni badge. Okay, dah ada 35 orang. Okay, hari ni macam mana market guys? Oh, dengar-dengarnya banyaknya. Okay, alumni Wyckoff Trader hari ni. Bilang orang, now everyone can profit. So, siapa profit hari ni? Angkat tangan. Wyckoff Trader. Oh, meriah. Okay, before I start, okay, let me introduce myself. My name is Agnesia Francisca. Okay, you can follow my FB lah. My name Agnesia. Okay, financial planner dan juga alumni Wyckoff Trader. Okay. So hari ni kita mau sembang sikit macam mana mau dapat iPhone ni. Senang ke senang? Right. Sudah ada ni. Start to next slide. Okay, siapa yang belum follow, ini kita punya official Twitter.
Okay, you guys boleh follow Wyckoff Method Twitter, and then korang set lah yang ni, and then ini korang boleh, yang belum lagi follow, you kena set see first supaya notification you can dapat lagi cepat kalau you follow and set see first, right? Ini kita punya page smartsaham.com. Dan ini kamu orang boleh subscribe juga kita punya YouTube channel Smart Saham Academy Official. Okay? Banyak di sini nih, boleh belajar. Belum sempat tengok, boleh follow, boleh tengok lagi apa-apa yang konten dalam YouTube ni. Banyak ilmu yang di sini di-share. So boleh follow kita punya YouTube channel Smart Saham Academy. Alright? Alright, I want to start sudah ni. Ready kah? Ready. Share dulu. Like. Okay. Before I share my teknik ke apa tu, okay, let me explain sikit lah, okay, my trading journey, okay, my trading journey. Okay, I started my trading stock trading investment ni since 2017, okay. So, okay, I explain step by step okay. Kalau tengok sini, okay, basically kalau you guys yang baru mau start kan, baru start dalam stock trading or investing ni, okay, normally apa yang perlu you guys buat? Okay, normally what I suggest, you guys kena invest in yourself first. Okay, kena invest in yourself first, maksudnya apa? Korang kenalah belajar dulu, okay? Kena belajar pasal pasaran saham ni, okay? Macam mana sebenarnya saham ni bergerak, macam mana mekanisme dalam saham ni, apa metod dia, kenapa pergerakan saham tu turun naik, you guys kena belajar lah, okay? Benda ni market is very dynamic, okay? Dia bukannya static ataupun ikut you punya you cakap ikut you punya trade you punya expectation. Very dynamic. Kalau hari ni dia cakap market you nampak okay, tapi besok dia boleh akan turun macam tu saja, akan boleh crash. Who knows kan? So yang itu kita kena belajar dulu, kuasailah dulu kita punya ilmu saham ni besar, okay? So I would suggest you guys, okay, invest, bila orang keep learning, okay? You kena continue learning, okay? Macam saya dulu, I start dengan 2017 and then I belajar dengan Wyckoff last year, okay? I start belajar dengan Tuan Alwi Adam, Wyckoff Method. So basically, upgrade my skill, trading semua ni. Kalau rasa belum konsisten making money in stock trading, you guys kena upgrade your skill, kena pergi belajar juga, okay? Lagi-lagi yang memang sudah lama dalam saham tapi tidak konsisten making money. So actually you guys kena masuk kelas juga, okay? Kena masuk kelas, kena tengoklah apa masalah sebenarnya. Dulu sebelum I belajar Wyckoff, luculah kan, awal-awal tu biasalah jadi breakout trader macam tu, mengejar kejar harga macam tu.
Lepas belajar Wyckoff, my punya view is totally different. And then now I would say memang my trading tidaklah memang selalu profit. At least my winning rate I was 70%, 80%. Okay, and then I can minimize my loss, my risk. Okay, dengan belajar Wyckoff method. Okay, lepas tu ni mau cerita lah dulu. I started kan 2017. Ramai orang masa tu kalau di Sabah ni lah very aktif lah awal-awal tu 2015 macam tu. Tapi saya belajar start 2017. And then masa tu belum lagi Wyckoff tu datang di KK. Saya belajar dengan kelas lain. And then memang sangatlah ramai orang belajar ya di kelas. Bukannya ramai je. Kenapa sifu-sifu saham kan? Okay, sifu-sifu saham di Malaysia ni bukannya ramai pun. Boleh kira lah yang maksud saya yang memang terkenal kan, popular. So belajar, and then kalau my class dulu 200 orang, more than 200. My batch, my first batch dalam 200 orang. I would say so saya dalam group lagi kan sekarang. Kebanyakan less than 10% lagi yang tinggal, okay, yang masih aktif dalam trading. So the rest sudah give up. Either diorang sudah lost banyak capital, and then diorang tidak lagi continue trading. Itu yang I think sedih lah, sebab benda ni kan trading, you baru banyak orang yang masuk dalam trading, dia ingat kita fokus untuk making more money. Profit maksudnya dapat untung je setiap hari, okay? Ingat untung hari ni terus jadi kaya besok. Semuanya ingat macam tu lah kan, masa awal-awal tu. Ingat mindset tu awal-awal, ingat kalau saya trading ni terus saya mau dapat 100% ROI, profit. Wow, masa tu lah kan, ingat sekali tengok banyak yang kecundang sebab tidak cukup ilmu tu. Itulah sebenarnya skill and the technique tu is kurang. Jadi you guys kena upgrade lah your skill, okay? Jangan don't give up. So ada juga my friend dulu join class, diorang sampai sekarang tidak start trading. Itu masalah juga, okay? Kenapa tidak start trading? Diorang takut, okay? Diorang takut sebab dia cakap kalau rugi macam tu kan. Awal-awal belum start sudah mindset negatif. So kalau you guys ada fikiran mindset macam tu, sampai bila-bila pun you guys tidak dapat making money lah in stock market. Susah lah. So kena start trading, have a courage to enter the market. Sebab sudah belajar kan, penat-penat, and then sudah buat paper trade, okay, masih lagi yang tidak yang comfortable kan, comfortable untuk trade tu bolehlah paper trade, okay, paper trade janganlah lama sangat, masuklah sikit-sikit, try dulu, experience dulu in the market tu dulu, jangan pula lama-lama nanti you punya skill, you punya knowledge tu pandai lupa, itu yang susah. So macam mana you money, you kena start trading juga. So guys, sini semua ada CDS. Sudah ada buka account trading dengan broker? Hopefully semua adalah kan? Kalau belum tu, you kena start dari awal lah, pergi belajar dulu and then start trading. Okay, this is ceritalah my experience kan. I think 3 years ni macam mana I start trading. So lepas tu sudah start trading, sudah dapat rentak. And then sebenarnya trading system atau trading plan tu you belajar kan macam mana masa you belajar awal-awal tu. Sebenarnya lain orang lain style dia, okay? My style okay, tak paper trade, letak one lot terus. Yes, banyak yang my friend yang paper trade and then tidak berani, itu masalahnya. So diorang lupa lah, so kena berani lah, okay?
at least satu lot tu pun okay. Boleh kasih rasa feeling tu dulu, masuk in the market awal-awal pagi tu kan. Buat dulu, barulah best. Okay, Fakira ada akaun CDS tapi dah setahun lebih tak buat apa-apa lagi. Fakira, so kena trade, okay? Kena start from now, okay? Kalau you tak start, you tidaklah experience, okay? Tidak experience macam mana making money, you making profit in the market, making loss, okay? So best sebenarnya kita buat duit di market ni. Trading system, okay. Back to my punya ni, point seterusnya, trading system, trading plan. Macam yang cakap tadi, setiap orang style dia different. Dia punya teknik ataupun dia punya strategi pun different kan. So lain orang, lain style. Macam saya nanti saya share lah macam mana actually, macam mana saya trade. I'm not sure lah kalau korang yang advance kan. Okay, kalau saya prefer yang very simple, simple punya setup ataupun my strategi pun very saya gunain benda yang apa ni, teknik yang biasa saya buat, okay? Okay, trading plan. Paling penting juga trading plan buat. Okay, nanti kalau tidak buat ni trading plan, sanalah banyak yang kebanyakan yang saya nampak my friends dulu, dorang tidak continue in stock trading sebab dorang stuck, sebab sudah capital sudah zero. Okay, tak zero. Kalau sudah capital zero, apalagi mau trade kan. So kena kerja balik, mau kumpul modal. Okay, itu yang susah. So that's why kena follow your trading punya rules lah, okay? Kena follow your trading plan basically. Yang ni based on my experience juga. Awal-awal tu memang excited kan. Kalau mula-mula ingat macam awal-awal this year lah kan, bulan 4, bulan 5 terlampau ramai ya. Terlampau ramai orang trade okay. Sebab awal-awal tu sebab kenapa? Saya nampak orang post dia punya profit. Awal-awal kan. Normally tidak konsisten sebab awal-awal tu rasanya stock market kita rebound, memang you letak apa-apa pun selalunya dia memang akan making money lah, you profit lah sebenarnya. Is actually you punya beginner's luck lah sebenarnya kalau you memang tidak belajar in details ataupun lagi dalam stok ni. So rugi kalau you apa ni, macam gamble. Jangan gamble dalam stock market, okay? Actually kita boleh belajar minimize the loss, and then kita boleh dapat return ataupun profit, making money in the stock. So antara yang ketiga ni, normally dia punya culprit selalunya yang trading psychology, okay? Ni maksudnya you control you punya emotion. Selalunya kita trader lah kan, sudah buat trading plan, you punya teknik, everything sudah cun-cun. Sekali tengok ni tidak follow the semua ni cloud sebab you tidak manage tidak control you punya emotion. That's why for me sekarang macam mana saya elakkan macam mana saya control my emotion. Tidaklah saya jadi robot. Normally I follow my trading rules and then follow the trading plan, itu, that's it. Sebenarnya kalau you sudah clear apa objektif you mau trade, contoh you mau trade pagi tu kan, trade pagi tu sebenarnya you mau jadi day trader saja, okay. Lepas tu kalau tidak you punya trading plan tidak kena, you punya TP ke apa, normally ataupun dia jatuh ke apa kan, you punya stop loss, normally banyak orang yang tidak buat stop loss tu terus, okay, dia continue dan berharap akan naik. That's why yang ni psikologi, emotion, you macam
apalah, you berharap akan naik. So normally itulah yang selalunya jadi culprit ya, emotion. So you kena pandai control you punya emotion. Okay, normally you pandai technical kah apakah, at the end of the day, based on my experience, I think all of the traders pun agree. Okay, sebab kalau you tidak manage you punya emotion, yang profit sudah ada tu dia akan jadi loss. Okay, yang loss akan jadi lagi banyak loss. And then capital you akan lama-lama makin sikit kalau you tidak follow you punya trading plan dari awal. Right? So yang ni ceritanya lah. Okay, summary. So normally benda ni je pun you mau belajar. Okay, belajar. Senang kan? Belajar, lepas tu praktik, and then follow trading you punya trading system kau, apa ni, trading plan, and control you punya emotion, and you make money, you reward yourself. Senang kan? Senang ke tidak buat? Hah? Senang? Yes, normally orang yang susah mau trade tu kenapa? Satu, itulah takut kan, takutlah, duit habislah, belum lagi start pun sudah takut. Macam-macam di fikiran, and then tidak start. So guys, yang belum start tu, it's okay. Kita ada kelas, mau belajar lah untuk yang ni. Kan tadi saya nak sang belajar, kena ada banyak modal kan untuk bermula. Tracy, basically tidak banyak modal lah untuk bermula. Okay, sebenarnya tidak banyak modal. You can start, boleh lah, as low as 1,000 dulu. 1,000 ataupun less than 1,000 pun boleh kan. Buka CDS account pun 10 ringgit, and then you masuklah berapa-berapa you punya modal. Okay, nanti tapi sebelum trade tu ataupun mau invest ni, you kena belajar lah dulu. Okay, banyak benda lah yang mau belajar sebenarnya. Okay, ready kah? Okay, saya mau share lah, ni lah my secret lah, teknik kan. Secret lah sangat. Alright, okay, money management. Actually, yes, this one, my number one punya rules. Okay, normally orang trade, they focus on the return, focus on the profit, berapa yang diorang dapat. Tapi along the way, bila saya sudah dalam stock trading ni, sebenarnya saya sekarang punya objektif, my goals, actually I want to focus to protect my trading capital. Okay, macam mana saya protect? Normally my goals, saya tidak sebenarnya tidak trade impulsively, tahu kan? Dengar-dengar orang FOMO kan? Dengar-dengar macam best jangan mau trade hari ni, terus without plan, without any preparation, you masuk in the market. Memang tidak lah. Okay, my first rules, my technique lah, bukan teknik lah, my trading rules lah. Okay, actually yang ni sebenarnya I focus my trading capital first. Okay, macam mana I want to protect my capital. Basically, I memang buat trading plan dulu. Memang susah. And then yang kedua ni yang paling susah lah, saya rasa ramai orang yang trader kan. Using stop loss. Kalau sudah hit you punya stop loss, you get out lah from the ni. Ini tidak kan. You masih lagi berharap dia akan rebound, akan naik ke apakah. So rugilah. Okay. Rugi you punya ni. Actually kalau kita cakap kita trade, normally kita
either you want jadi swing trader ataupun very short term kan, day trader tu kan within that day. So you kena be objektif lah. Kalau hari tu you mau jadi day trader, you kena buat setup je day trader tu. You kena, kalau tidak berjaya punya trading plan tu, you stop loss lah, you cut loss, okay? Masalahnya ramai trader yang tidak guna stop loss tu, trading plan, tidak follow the trading plan. Okay, sebab kenapa? Based on my experience lah dulu. Okay, dari beberapa, okay, you ada capital lah. Different people, different capital, okay. So berapa you punya ni ikut you punya capacity. Okay. Masa awal contoh, my punya capital 50,000 awal-awal dulu, okay. Kalau sebenarnya yang ni trading capital ni penting kita mau jaga sebab inilah kita akan keep on generate income in the market. Kalau setiap hari you trade tidak follow the trading plan, tidak buat stop loss tu kan, tidak plan, you punya capital akan lama-lama akan habis. Betul, dari tinggal 70%, 80% loss macam tu. Kalau you tidak follow the trading plan tu semualah. Okay, normally I think 2000 start belajar lagi dengan Tuan Alwi. Dia pentingkan risk reward tu lah sebenarnya, belajar awal tu, tapi itulah disiplin tu. Sebenarnya you kena disiplin, okay? Disiplin and then follow your punya trading plan. Itu is tips number 1, okay? Money management tu sebenarnya berapa you punya tadilah, okay? Normally satu hari saya trade, actually tidak banyak counter yang saya masuk 1 atau 2 counter je, maksimum 1, banyak 3, macam tu. So ada ramai yang sampai 5, macam mana kamu monitor kan? So paling 1 hingga 3 lah, okay, counter. So basically I will risk, my risk punya ni 3% macam tu, okay, less than 5%, okay. Normally paling penting sini juga you kena buat you punya risk reward ratio tu lah. Normally apa yang saya buat risk tu 1, nisbah 3. At least you punya risk 1, you punya potential profit tu ada lebih lagi 3 kali ganda daripada you punya loss tu. Okay, you punya stop loss tu tadilah. Okay, yang ni first punya my punya apalah, okay. I'm not sure kamu orang lah yang trader kan, mesti you ada sendiri you punya trading rules. This is my trading rules lah. I'm focusing protect my trading capital lah. Instead of I focus to macam setiap bulan I want to achieve 10%, tidak. Normally I focus my trading capital, okay. Tidaklah fokus sebulan saya mau dapat achieve 10%. It's 21 hours. Okay, right. Right. Dengar ni. Ini kita punya godfather kan ni. Okay. The best investment you can make is investment in yourself. The more you learn, the more you will earn. Okay. Memang betul-betul pegang this quote. And then sampai sekarang I'm continue my learning. Okay. Rajin-rajinlah you guys belajar. Upgrade yourself. Jangan malas. There is no shortcut to success. Okay. Janganlah fikir hari ni you trade, besok you kaya raya. Tidak. Benda ni is a process. Okay, is a marathon. Dia bukan sprint kan. Dia kena ada, you kena belajarlah. Okay, janganlah rasanya bukan rasa hebat sudah ke apakah kan. Sebenarnya lagi you bila orang the more you learn kan, if you stop if you stop learning, you will stop growing lah orang bilang. Jadi yes,
kita kena continue learn. Sebab kenapa kita kena upgrade kita punya skill. Skill trading tu sebenarnya bila saya belajar Wyckoff lah kan, banyak benda yang saya tidak tahu dulu. Okay, as simple as macam mana cut queue. Okay, kamu tahu cut queue? Kamu tu kalau tahu cut queue di jalan raya saja kan. Cut queue di bursa. So banyak little things I learn. Sebenarnya makin lagi you belajar, lagi banyak you dapat lah satu tu. Okay. Kena scam. Kan Tuan Siraj, 10%. Dia hari-hari scam. Sebab alumni hari-hari dapat 10%. Okay, terbaik. Betul, makin banyak saya tahu makin noob. Maksudnya kita improve kita punya myself. Yes, kita sebenarnya jangan stop learning. Itu je. Sebenarnya banyak benda yang saya belajar lah, okay. Even saya belajar dengan Wyckoff and then saya belajar juga, saya baca buku. Dia akan, kita punya mindset tu lagi terbuka lah, open kan. Kita tidaklah macam fancy tu one method saja, yang teknik ni saja. So kita lepas kena lagi belajar lah, okay. Belajar semua, jangan berhenti belajar. Itu is my point lah, okay. Right. Oh, ni yang saya belajar lah, okay. Boleh share yang ni. Ini yang belajar best. That's why cakap tadi tu, makin belajar tu makin noob. Sebenarnya ya, betul. Masa awal dulu, itulah simple as macam unlearn, relearn, last tidak tahu apa-apa. Jangan macam tu, Faiz. Miswari. Yang ni lah, saya mau share. Ni yang kita belajar dalam Wyckoff. Yang ni lah. Lepas belajar ni saya rasa macam, oh, banyak benda lagi pula saya tak tahu selama ni. Ingat campin sudah trade. Rupa-rupanya noob. Ni benda-benda yang kita belajar dalam Wyckoff. Normally kalau you cakap Wyckoff ni apa, is actually you learn bigger picture of apalah, okay. You tengok bigger picture and then bilang orang tu trade lah at the current. Kita tengok lah ni betul-betul I strongly recommend lah kan, kalau siapa-siapa yang masih belum lagi konsisten ataupun yang baru mau start belajar stock trading ke apa kan, you boleh start dengan Wyckoff ni sebab dia punya level dari beginner to advance semua complete dalam kelas ni. Yes, tidak rugi ya kamu belajar sini. Right, daripada start kamu punya stock watch list. Okay, kena ajar satu-satu, kena guide satu-satu. Macam kelas ni online, hari tu 7 hari saya dengar. Sampai 1-2 pagi diorang baru stop. Ini online lah. Lepas ni I think ada kelas dia di Putrajaya. Okay, minggu ni. Kenatan kaki scan paling besar Tan Arif. Betul. Betul. So, siapa yang belum, siapa yang tanya tadi kan, siapa yang mau betul-betul serious in stock trading ni, belajar, you boleh join this one lah, okay? Boleh join ni. Join ni, okay? Masa belajar ni memang, aduh, oh rupanya begitu, rupanya, oh ingat kita ni kan retailer, ingat kita ni ada power lah kan, mau move the market. Sebenarnya kita mau belajar sini macam mana kita mau trade harmoni dengan smart money. Sebenarnya itu yang penting, mau belajar. Okay, belajar Wyckoff. You guys siapa belum belajar, I recommend you guys belajar kelas Wyckoff. Okay, yang ketiga lah. Okay, tekniknya. Okay, 3 ni. Okay. I would say saya ni seorang trader hybrid lah. Okay, hybrid. Normally saya memang akan tengok fundamental and juga technical. Belajar fundamental and juga technical. So ada orang yang trader dia memang purely tengok technical.
Okay. Okay, for macam Wyckoff trader ni, normally dua-dua ni kena belajar lah. Okay. So advantage tu yang belajar fundamental lah. Okay. You tahulah about valuation. Okay. Company tu undervalue ke, overvalue ke. Okay. So belajarlah untuk fundamental ni. Okay. Kita mau tengok company tu making money. Okay. Adakah berbaloi kita mau. Normally belajar untuk apa counter kita mau beli kan, apa counter yang kita mau beli, what counter you want to buy. Okay, kita belajar fundamental ni. Tapi itulah, kalau fundamental analysis, kalau orang-orang yang macam bukan finance background, dia ada having a difficulty kan, mau banyaknya mau tengok cash flow kan, statement, you punya balance sheet, apa income statement. Okay, macam-macam kita mau bedah siasat satu-satu syarikat tu kan, normally macam peningnya macam tu kan. So no worries. Okay, macam saya belajar fundamental ni, tapi selalunya saya buat shortcut lah juga. Saya buat shortcut. Macam mana shortcut? Okay, kita tengoklah analis punya report. Okay, kita belajar analis punya report. Kita tengok, kita baca, and kita buat research lah saja. So tak payah lagi kita macam tengok semua ke apa kan, mau checklist satu-satu tu. Apa yang saya buat, saya akan shortcut fundamental ni, pergi tengok dari analis punya report. So normally dari mana yang saya dapat analis, normally dari Bursa Malaysia ni, research house tu, saya akan extract lah dari sini. Okay, dia macam latest ni, ini yang baru tadi saya nampak, dia punya recommendation buy Seber Dynamic. Okay, ini saya filter based on buy punya recommendation. So ni trading idea lah sudah. So korang boleh tengok lah, you baca, this is report yang kena keluarkan oleh ni lah kita punya broker-broker ni, research house. Okay, so ni cara saya lah. Okay, I'm not sure macam mana cara kamu, maybe kamu mau select satu-satu lah kan, satu-satu company punya yang berdasiasat macam tu. Apa yang saya buat, memang saya buat shortcut lah. Saya tengok research and then saya tengok, oh okay, apa sebenarnya berlaku company ni. Okay, normally yang naik-naik awal yang macam ni, normally yang aktif lah ni, counter yang aktif ni nanti. Okay, contoh Zeta. Okay, kita ada apa ni, Super Dynamic ni sebab ada private placement. Right, nanti boleh tengok di sini, boleh buat kajian di sini. So ini cara saya mau shortcut buat fundamental analysis. Okay, yang kedua boleh juga yang ini dari Bursa Malaysia. And then kedua, you guys boleh juga filter guna screener dari bursamarketplace.com. Okay, yang ini cara saya lah. Okay, cara saya tengok, oh kalau ada analis punya konsensus tu saya tengok lah. Oh dia punya rating normally yang 10 is good lah kan. Tengoklah dia punya ratio semua tu based on your punya ni lah, and financial punya standing tu. So normally analis ni diorang sudah buat research, diorang sudah kaji fundamental satu company ni lah. So kita leverage saja diorang punya kepakaran tu. Dan sebab kita kan busy juga, mau buka satu-satu banyak tu, beribu kan company. Unless kalau you ada masalah, satu hari satu counter, boleh satu-satu you kaji lah. Tapi cara saya buat macam ni, shortcut. Okay, boleh buatlah macam ni. You guys boleh search. Senang saja kan? Okay, next. Ini yang ketiga lah, fundamental. Saya buat juga analisis fundamental, and then of course technical. My technical strategy kan? Apa technical strategy saya? Sebenarnya saya punya technical, okay, saya buat technical analysis. Of course, di sinilah kita mau tahu mana kita mau entry point. Semua kita buat trading plan tu.
Okay. So for my style, my technical analysis, normally saya punya trading rules very simple. I keep very simple and then senang. Actually saya trade sudah banyak lah counter. Normally saya sudah macam beberapa counter tu memang sudah saya faham dia punya bilang orang gaya dia lah kan, dia punya perangai dia tu saya faham sudah, mana dia mau pergi, dia mau turun, memang sampai macam tu. I trade macam saham, tidaklah banyak sangat counter tu. So saya based on my punya preferred punya stock tu. Right, cara dia selalunya okay. Based on technical analysis, normally during 2020 ni apa yang saya buat, normally saya punya trading strategy based on this one. Teknik saya banyak guna. Teknik kita punya reversal pattern. So saya guna candlestick ni jalan pattern. Okay, this one mostly my punya teknik. Okay, macam mana saya mau entry the market ataupun beli satu counter lah. So normally saya guna candlestick teknik yang trend line lah. Okay, once dia punya mau reverse, I tengok bullish engulfing ada, I entry. This is my teknik lah. Saya tidak pakai macam even ada orang cakap kan pakai indikator ini, indikator terpulang. Semua orang boleh buat apa-apa dia punya ni lah, dia punya trading system, you punya method kan, you punya strategi. But my punya strategi, apa yang saya buat untuk sepanjang tahun ni banyak yang saya buat, yang saya banyak counter yang jatuh kan. Once they reverse, I buy. Teknik dia downtrend punya ni lah, break the downtrend line. Okay, nampak candlestick macam tu, bullish engulfing tu, saya entry lah, petang tu kah, pagi tu kah, macam tu. Saya punya simple, so saya buat macam ni je, saya punya teknik. Okay, teknik enter when ada reversal. So this my teknik lah. So hopefully senang kan, nampak reversal dari downtrend pergi mau jadi uptrend. Normally I buy most of my my stock using this technique. So bolehlah try this teknik kalau you guys mau guna apa-apa indikator kan. Terpulang tapi untuk saya konsisten. Okay, konsisten saya buat yang ni lah. So ikut you guys punya style. So I share my punya profitable punya teknik lah kan untuk during this time. Saya buat macam ni je. Okay. So itu je teknik dia. Itulah teknik yang saya buat. Buat duit and then dapat dapat beli iPhone apa ni? Pro Max. Okay, simple pun. Okay. Macam tu. Kalau lagi mau advance, advance bolehlah buat yang ni. Lepas ni bolehlah you chart you punya ni elite wave ni, wave 1, wave 2 sampai wave 5, you belajar dalam Wyckoff juga. You tariklah you punya Fibonacci, semua belajarlah Fibo tu. Normally mau entry saya buat macam ni. Kena campin. Kak Faiz. Kena pandai tengok market, kena pandai tengok counter tu, dia punya kadang-kadang smart money dalam setiap counter ni macam mana kan, dia punya perangai tu different. So kena tengoklah. That's why saya cakap tadi, counter yang ni yang kamu biasa kan, kamu sudah tahu perangai dia. So senanglah, sebenarnya senang je pun buat duit. Kalau bilang Tuan Fahmi cakap tadi, dia bilang scam 10% setiap hari memang scam lah kan, sebab banyak alumni memang dapat 10% tu sekejap capus sehari, tak sampai sehari pun. Hari ni macam Asia tu kan, banyaknya orang ni kan, tengok
yang profit, share profit. Right, yang ni okay, I think this my teknik lah. Simple. Kalau mau lagi advance, mau belajar lagi advance, you guys boleh join Wyckoff punya ni. Sebab Wyckoff sana belajar banyak lagi you punya teknik, belajar technical punya advance punya ni skill. Okay, technical advance punya ni. Selain yang candle apa ni, candlestick ni, you guys boleh belajar dengan tengok apa lagi, Elliott Wave, Fibo, lepas tu you belajar Gann fan tu, buat lagi apa lagi satu pound finger tu, you predict lah the price tu. So itu sajalah sharing saya malam ni. Semoga terbuka hati, terbuka hati lah. Actually korang kena cari you punya trading style yang paling you kena tengok you punya entry tu kena paling kalau boleh yang paling minimum punya kalau mau entry minimum punya ni lah, okay? Jangan yang high risk sudah, very low risk. Ambil yang low formula. I'm not sure kalau kamu punya agresif betul ataupun kamu kejar sampai yang sudah breakout tu kan, sampai yang di atas ni baru pergi kejar. So normally tidaklah, jangan kejar harga. So kita kena minimize kita punya loss. Okay, kita kena minimize our loss. Okay, kita mau belajar yang cara kita punya probability tu tinggi untuk dapat profit tu dengan minimum punya loss. Sebenarnya itu yang kita mau belajar, teknik tu. Okay, semua ni kena ajar dalam Wyckoff method. So guys, bolehlah belajar. So yang ni saya share satu teknik sajalah yang ini. Okay, technical. Simple lah kan. Tapi yang ni making money dengan teknik ni banyak kali. Okay, this is my teknik punya sampai dapat beli iPhone. Okay, right? Itu saja my sharing. Oh ya, ada lagi. Normally kalau pagi tu, apa yang saya buat, saya akan tengoklah top volume tu. Normally saya top volume, tengok top volume macam ni hari ni screen tadi. Oh, banyak orang pergi ni one ni. Wow, one. Okay, saya memang akan fokus yang top volume untuk day trading lah. Okay, you guys pun kenalah cari macam mana you punya ni. Normally saya buat tengok top volume ataupun top gainers untuk my trading idea hari tu. Okay, itu saja perkongsian saya malam ni. Right, semoga korang dapat consistent return profit yang banyak dengan stock trading. Kalau belum konsisten tu kena belajar lagi dengan Wyckoff. Boleh? Right? Saya rasa itu saja perkongsian saya malam ni. Okay. Sebarang feedback, korang bolehlah scan QR code ni dengan yang kamu nampak di screen. Kamu bolehlah bagi feedback. Bolehlah penambah ikan untuk kita punya ni, untuk Smart Saham punya team. Okay, saya rasa cukup masa sudah berceloteh hampir sejam. So semoga kita belajar cara yang betul, belajar dengan guru yang betul, okay, dengan tim yang ada tim yang support, tim yang support. Sebenarnya kalau awal-awal ni yang baru mau start kan, kena cari. So sama-samalah kita dengan tim Smart Saham. Okay, thank you semua. Okay, join live. Terima kasih. Jumpa lagi lain hari. Bye. Okay, follow ni ya.